अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल और हस्ब साबिक में आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। मेरा आपका संग रहता है हर मंडे को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इस्लाम चैनल उर्दू पर। और आज का प्रोग्राम नहायत स्पेशल है। आपको मालूम होगा कि ये इस्लामी साल का छठा महीना जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी भी तकरीबन आज 18 नहीं बल्कि 19 तारीख़ जो है वो हो चुकी है। और आज हम तज़किरा करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जो कि इस्लाम के एक अज़ीम हीरो, इस्लाम के एक अज़ीम रोल मॉडल हैं और जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का, उल्फत का वो हक़ अदा किया जिसे तारीख़ और इंसानियत हमेशा याद रखती रहेगी। तो आज उनको ट्राइब्यूट पेश करेंगे और उनके फ़दाइल पर और उनकी सिद्दीकियत, शान सिद्दीकियत पर हम स्पेशली तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ, क्योंकि मीडिया की और इस्लामिक मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जनरेशन को बिलखुसूस और अपने जो नाज़रीन हैं उनको बिलउमूम इस बात से आगाह करें। और हम सब की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी नस्लों को बताएं कि जिन लोगों ने हम तक ये अज़ीम नेमतें और तोहफ़े पहुँचाए हैं वो हस्तियाँ क्या थीं, ताकि हमेशा ज़िंदा कौमें अपने असलाफ़ को याद करती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं और दुरूद व सलाम के साथ जो सुन्नत इलाहिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इसके बाद हम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार के कलमात जो है वो अदा करते हैं। और इस्तिग़फ़ार का कलमा भी मैं आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। रावी इसके हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मिंबर पर, यानी जो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उस पर जो है वो फरमाते हुए सुना कि 1 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसी मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। और आका अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगे। यानी जुमे का खुतबा जब वो दे रहे थे तो उन्होंने पिछले साल की बात की और उन्होंने ये बात कही और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगे। फिर फरमाने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कलमा इखलास के बाद तुम्हें आफ़ियत जैसी कोई नेमत अता नहीं की गई, बस तुम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करो। हदीस के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा फ़सलुल्लाह अल आफ़िया। तो इस हवाले से आफ़ियत, बख्शिश, मग़फ़िरत मांगना जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें तलकीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल भी हमारे सामने है। तो आइए बढ़ते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा की तरफ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वे बताया है, वे ऑफ फॉरगिवनेस, वे ऑफ आस्किंग और सीकिंग फॉरगिवनेस। वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी भी ज़माने में लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो जुल्म करके फिर जो है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बल्कि उसके लिए माफ़ी के लिए कदम बढ़ाएं। और माफ़ी के लिए कदम बढ़ाने का तरीक़ जो बयान किया गया है वो तरीक़ ये है कि दौड़े हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाएं। जाऊ का हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर फिर वहाँ बैठकर अल्लाह से मुआफ़ी करें। यानी मुआफ़ी, अपनी नदामत का इज़हार करना, अपनी जुर्म का, ख़ता का और जो मासियत सरज़द हुई उसका एतराफ़ कर लेना। पहला ये उसूल है मुआफ़ी मिलने के लिए। फिर दूसरा उसूल ये है कि उस पर जो है वो दिल व जान से, यानी ज़ुबान और क़ल्ब से अल्लाह की बारगाह में कलमात माफ़ी जो है वो अदा किए जाएँ। फ़स्तग़फ़रुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, ये कहें या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा, जिस ज़बान में कहना चाहें और अरबी में कहें। वो कलमात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम करदा हैं वो अगर कहना चाहें
تو استغفراللہ العظیم کے کلمات کہیں، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ کلمات نہیں آتے تو پھر جس طرح بھی معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سے معافی کا سوال کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری غلطی کو معاف فرما۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ یا بندی کیا کرنے جا رہا ہے، تو لہٰذا وہاں بیٹھ کر جب یہ معافی مانگیں گے تو پھر رحمت الہیہ اور بخشش الہیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تکے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ صحابہ کرام کا پریویلیج تھا کہ وہ فزیکل چلے جاتے تھے، اب امت جو ہے وہ اسپریچولی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے، یا جسے اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ شہر مدینہ کا سفر کرے، اس لیے کہ جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی آ گیا ہے اور اب اس نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے اور میری بارگاہ میں اب استغاثہ بھی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں استعانت بھی کر رہا ہے، استغاثہ بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ بھی میری سفارش کریں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ بنیں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھے بخشش لے کر دیں۔ تو بس جب یہ اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو رحمت مصطفیٰ نے، شفاعت مصطفیٰ نے اس کے لیے اپنا وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھنے والے ہاتھ اس کا کام کر گئے۔ ادھر سے رب تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی لوجد اللہ تواب الرحیمہ، کیونکہ رحمت اور بخشش خداوندی تک رہی ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضور شفاعت فرمائیں، حضور ان کے لیے وسیلہ بنیں، حضور ان کے لیے درخواست کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی نچھاور کر دے گا اور اپنی توبہ کی شان بھی اس بندے کو عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے وہ طریق، اور یہ اتنا عظیم طریق ہے کہ اہل اللہ اور انبیاء اولیاء ہر کوئی در خداوندی کا سوالی رہا ہے، اور امت جو ہے وہ اپنے نبی کے در کی سوالی رہی ہے، اور پھر اولیاء کے واسطے سے دربار رسالت کا سوال، اور دربار رسالت سے جو سوال ہے شفاعت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بخشش اللہ نے عطا کرنی ہے، وسیلہ اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہ راز سمجھایا، کیونکہ ان کا یوم آ رہا ہے 4 فروری کو، جمعرات کا دن ہوگا، 22 جمادی ثانی یا جمادی الاخری ہوگی، تو اس دن حضرت ابوبکر صدیق نے اس دنیا سے رخصتی لی تھی اور اللہ کے وصال میں چلے گئے تھے۔ تو لہٰذا ہم نے استغفار کے وہ کلمات بھی کہنے ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں سکھائے، اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی مل جائے تو اس عظیم رات میں بھی اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کیا کرو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا فاعف عنا جمع ہو تو فاعف عنا، اور واحد ہوں تو فاعف عنی۔ اور پھر اس وقت جو پینڈیمک چل رہی ہے اس میں بھی یہ کلمات کثرت سے پڑھے جائیں۔ استغفار کی کثرت رحمتوں اور کی بارش کا دروازہ کھولتی ہے، بیماریوں کو اٹھاتی ہے، تکالیف کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو بھگاتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں استغفار ہوگا وہاں رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جتنا استغفار ہوگا اللہ رب العزت اولاد کی نعمت بھی اسی استغفار کے ذریعے دیتا ہے، بارش بھی اسی نعمت کے ذریعے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت لوگوں کو رزق کی فراوانی بھی اس کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ الغرض یہ کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہو وہ عاجزی کے ساتھ اور استغفار کے کلمات کے ساتھ حاضر ہو، تو اللہ رب العزت کو عاجزی کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور بڑے محبوب گردانے جاتے ہیں۔ جو عاجزی کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر اسے مناتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کو خشوع اور خضوع کی کیفیت میں جو ہے وہ رات کو جو ہے پکارتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو
بستر سے جدا رہتے ہیں اور یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم تضرعا و خفیہ، کبھی جو ہے وہ تضرع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، کبھی آہستگی کے ساتھ جو ہے پکارتے ہیں، اپنے رب کی طرف جو ہے متوجہ رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم وظیفہ ہے اس پینڈیمک میں بھی، جب تک لوگ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے اور معافی نہیں مانگیں گے، وسیلہ نہیں پکڑیں گے، تو بھول جائیے کہ یہ پینڈیمک جو ہے وہ دور ہو، یہ پینڈیمک جو ہے وہ پکڑ کے رہے گی، کیونکہ فزیکل ویکسین تو آ چکی، میڈیکل ویکسین آ چکی اور لوگوں نے اسے لگوانا بھی شروع کر دیا، اور آپ بھی اسے لگوائیے تاکہ میڈیکل جو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علاج معالجہ کروایا کرو اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرو۔ تو دونوں ویکسینیں ملیں گی، میڈیکل اور اسپریچول، تب جا کر بات بنے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی جو ہے وہ طلب کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کلمات ادا کرتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی معبودیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے اپنے اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ فریش کرتے رہو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو جو ہے وہ ریوائیو کرتے رہو۔ کس طریق سے؟ اس کا طریق بھی سمجھا دیا کہ اپنے ایمان کو جو ہے ریوائیو کرو، کس طریق سے؟ قولو اکثر لا الہ الا اللہ، کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اور کم سے کم حضور سیدی شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ 100 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا یومیہ ورد رکھا جائے۔ یہ اسپریچول ویکسین ہے، یہ اسپریچول وائٹامن ہیں جو انسان میں قوت عطا کر دیتے ہیں نیکی کی طرف، کیونکہ نیکی کی توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ رب العزت کی تائید سے ہوتا ہے، لہٰذا لا حول ولا قوة الا باللہ میں یہ راز سمجھا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو، اور کوئی شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ہمت اسے عطا نہ کی جائے۔ تو لہٰذا اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسٹرینتھن کر دیتے ہیں اور بندہ نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے اپنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور شہادہ بھی اسے کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اسی طرح سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد میں کلمہ رہا، اور اسپیشلی حضور علیہ السلام نے اسے یوم عرفہ کا وظیفہ قرار دیا اور فرمایا کہ میرا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کی تسبیح، سب کا جو ہے وہ قول یہی تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے، اور جب آپ گروسری کے لیے جاتے ہیں تو یہ کلمہ آپ مارکیٹ میں، گروسری میں، یا جہاں بھی مارکیٹ میں، سوق میں، بازار میں داخل ہوں تو یہ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت حفاظت بھی فرماتا ہے اور 2 لاکھ کے قریب نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں یہ کلمہ جو ہے پڑھا جاتا تھا، اور لوگ جو ہے وہ اسے بڑی محبت کے ساتھ یاد بھی کرتے تھے اور اسے پڑھتے بھی تھے۔ تو لہٰذا یہ تھا پروگرام کا فارمیٹ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے حوالے سے، کہ ان کا جو یہ وصف ہے وہ صدیق اکبر ہیں، اور ان کا جو سب سے اعلیٰ وصف ہے یہ جس کو ہم صدیق کہہ رہے ہیں، اس پر جو ہم بات کریں گے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے القول الوثیق فی مناقب الصدیق، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر تقریباً 180 احادیث اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور یہ تقریباً اس میں جو فصول انہوں نے بنائی ہیں وہ بھی بڑی شاندار اور بڑی عظیم ہیں۔ ایک ایک وصف کو لے کر انہوں نے جو ہے اس کو فصل بندی بھی اس کی کر دی ہے، اور اسے انہوں نے تقریباً فصول کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ ٹوٹل 180 احادیث ہیں، اور بہت ساری فصول میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں مقدمہ جو ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ایک نظم ہے وہ انہوں نے اس میں لکھی ہے، اور پہلی فصل ان کے نام کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اور آخری فصل ان کے وہ مناقب ہیں جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کے لیے جو ہے بیان کیے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان بزبان مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو لہٰذا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں 41 جو ہے وہ فصول قائم کی گئی ہیں، اور کل احادیث میں نے بتایا 180 احادیث ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابو بکر کو والی بناؤ گے تو تم انہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا اور آخرت میں رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اگر عمر کو والی بناؤ گے تو انہیں ایسا قوی اور امین پاؤ گے جسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی، اور اگر تم علی کو والی بناؤ گے تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا۔ یہ وہ ہدایت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی۔ اور امام حسن بن علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا، بس ہم نے پایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز میں آگے فرمایا تھا، یعنی امام بنایا تھا، چنانچہ ہم اپنی دنیا کے معاملات کی ذمہ داری کے لیے اس ہستی پر راضی ہو گئے جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے معاملات میں راضی ہوئے تھے۔ پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے سے مقدم کر دیا، یعنی انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ ہی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت کیا لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے دن جب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شیڈ تیار کیا تھا اور ہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون رہے گا اس شیڈ میں، اس عریش میں، تاکہ کوئی مشرک آقا علیہ السلام کی طرف نہ بڑھ سکے، بخدا ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر کے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر اس مستعدی سے کھڑے ہوئے کہ جو ہی کوئی دشمن ادھر کا رخ کرتا آپ اس پر جھپٹ پڑتے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں۔ اور پھر نزال بن صبرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک خاص فصل بھی یہاں جو ہے وہ بنائی گئی ہے، فصل نمبر 4، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا اور صدیق کی شان کا جو بیان ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اگر ہم لفظ صدیق کی طرف جو ہے وہ غور کریں تو لفظ صدیق جو ہے قرآن مجید میں تین انبیاء کرام کے لیے تین انبیاء کرام کے لیے جو ہے بیان ہوا ہے۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سورہ یوسف جو سورہ کا نمبر 12 ہے، آیت کا نمبر 46 ہے، جو بادشاہ مصر تھا اس کا ساقی جب بات بنی تو بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے کہا، اور بادشاہ جو ہے وہ معبرین کی تعبیر پر مطمئن نہ ہوا تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، وہ یوسف، حضور سیدی شیخ الاسلام اس کا ترجمہ کرتے ہیں عرفان القرآن میں کہ یوسف جو صاحب صدق ہے، یعنی سراپا صدق ہے، ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ صدق ہیں۔ صدیق کہتے ہیں جو اے ٹو زی اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے احوال میں سچا ہو، تو اس کو جو ہے وہ صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ قرآن مجید نے وہ اسٹیٹمنٹ بیان کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم جو 19واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق جو ہے وہ اس کا ٹائٹل عطا کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ صدیق یعنی صاحب صدق نبی تھے، یعنی نبی سے پہلے جو ان کا ٹائٹل بیان کیا گیا صدیقاً نبیّا، تو وہ صاحب صدق نبی تھے۔ اور اسی طرح سے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ اسی طرح کے ٹائٹل سے پکارا گیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے
बेशक वो साहिब सिद्क नबी थे। तो लिहाजा ये 3 मकामात पर 3 अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक़ का टाइटल अता किया है। और फिर इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये टाइटल सिद्दीक़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए इस्तेमाल किया है। सूरा माइदा जो कुरान मजीद का 5वां सूरा है, आयत नंबर 75 में फरमाया व उम्मुहु सिद्दीक़ा, कि उनकी वालदा का नाम जो है वो साहिब सिद्क थी, यानी साहिबा सिद्क थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ा का टाइटल जो है वो दिया गया। फिर ये कलमा सिद्दीक़ून और सिद्दीक़ीन के वाले से एक एक मरतबा कुरान मजीद के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ। सूरा निसा की आयत नंबर 69 में बड़ी अहम जो है वो बयान किया गया कि फ़उलाइक मअल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम याफ्ता बंदों की तारीफ़ करते हुए बयान किया कि इनाम याफ्ता बंदे 4 तरह के हैं, 4 कैटेगरीज़ में हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो लिहाजा जो नीचे वाले टाइटल हैं वो सारे अंबिया के अंदर भी होते हैं कि अंबिया में सिद्दीकीन भी हैं, अंबिया में शुहदा भी हैं, अंबिया में सालिहीन भी हैं। तो लिहाजा सालिहियत तो नबी के नक्श कदम से जो है नसीब होती है, और सिद्दीकियत भी और शहादत भी। तो लिहाजा ये बयान किया गया। और फिर एक जगह सिद्दीक़ून का कलमा भी इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में। सूरा अल हदीद आयत नंबर 57 में फरमाया वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, कि ये जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही वो लोग हैं जिनको सिद्दीक़ून कहा गया, ये सिद्दीक़ हैं। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और मकाम पर बयान किया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और जो सच यानी सच्चाई लेकर आए और जिसने उस सच्चाई की तस्दीक की, तो यही वो लोग हैं जो मुत्तक़ी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए, इसकी तफसीर में कहा गया कि हुमुल अंबिया मन जा बिस्सिद्क़ हुमुल अंबिया, जो सिद्क लाए वो अंबिया हैं, व सद्दक़ बिही असहाबहुम, और जो उनके असहाब थे उन्होंने उनकी तस्दीक की। और फरमाया कि दूसरा मफ़हूम इसका ये है कि मन जा बिस्सिद्क़, के जो सिद्क लेकर आए वो जिब्रील थे, सद्दक़ बिही रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने जो है उसकी तस्दीक की। और तीसरा माना ये है मन जा बिस्सिद्क़ रसूलुल्लाह, यानी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकर सिद्दीक़, और सबसे पहले उनकी तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अब देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो टाइटल अता किया गया, मैंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जो रिवायत थी वो भी बयान कर दी। अबू याहिया कहते हैं समिअ अलियन यहलिफ़ु, कि मैंने हज़रत अली से सुना वो कसम खा कर कहते थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आसमान से जो है वह सिद्दीक़ नाजिल किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बयान किया। और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अनस बिन मालिक बयान करते हैं, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि जनाब आप ये पहाड़ों पर क्यों चढ़ रहे हैं, गारे हिरा पर क्यों जा रहे हैं और ओहद पर क्यों जा रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पर भी तशरीफ़ ले गए हैं और ओहद पर भी तशरीफ़ ले गए हैं। और ओहद पर जब आप तशरीफ़ ले गए तो ओहद जो है वो हदीस बुखारी के अंदर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से जब वापस पलटे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहर मदीना को देखकर फरमाया ये ताबा है, यानी मदीनातुल मुनव्वरा, ये जो है रूहों को सुकून देने वाला है, ये तबीयतों में जो है फ़रहत लाने वाला है, ये ताबा है। और फरमाया कि ये जो ओहद का पहाड़ है नुहिब्बुहुम व युहिब्बुना, हम जो है इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। तो लिहाजा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर मौजूद थे और आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान तीनों मौजूद थे। उस वक्त जो है पहाड़ वजद में आ गया और पहाड़ जो है वो हिलने लगा, रक्सा हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसबुत ओहद फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए ओहद ठहर जा, ये तो देख तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो है वो सिद्दीक़ का टाइटल ओहद पहाड़ पर भी दिया, मक्कातुल मुकरमा में भी दिया और अपने सहाबा के सामने भी अता फरमाया। तो ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद आपकी लाइव कॉल और सवाल भी लेंगे, हमारे साथ ठहरे रहिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आज मंडे है और 19 जुमादुल उखरा या जुमादुल सानी यानी छठा महीना, इसके बाद रजब शुरू होने जा रहा है और आज का प्रोग्राम नहायत स्पेशल है। और एक और दिन की तरफ मैं आपको, बल्कि 2 दिनों की तरफ तवज्जो दिलाता चलता हूँ। एक 14 जमादुल सानी जो कि गुज़र गया, 13, 14, 15 3 दिन अय्याम बीज़ हैं, आप इसमें ज़रूर रोज़ा रखा करें, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। 14 जमादुल सानी एक अज़ीम हस्ती जिनको हम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली कहते हैं, उनका यौम विसाल था। उनके वाले से एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मंडे का दिन था, मॉर्निंग थी। इमाम गज़ाली के भाई अहमद गज़ाली बयान करते हैं कि ये तहज्जुद के वक्त उठे, उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपना कफ़न मंगवाया और कफ़न मंगवाने के बाद उसको चूमा और चूमने के बाद कहा, आई ईगरली एक्सेप्ट माई लॉर्ड्स कमांड। मैं जो है वो बड़ी बेचैनी से अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद उनका विसाल हो गया। तो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का विसाल इसी मुबारक महीने में था। आप उनके लिए भी इसाल सवाब कर सकते हैं। दूसरा, कल इंशाअल्लाह 20 जमादुल सानी को सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, उनको लिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे। आमीन। और आपका कहना हमारा सुनना कबूल हो। आमीन। आपको तमाम सुनने वालों को, जितने बुजुर्गान दीन के रास आ रहे हैं, तो उनकी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और हम सबके वालिदैन की भी सामफ़ की दुआ भी फरमा दीजिए। और मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है कि जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो हम जानते हैं कि सिद्दीक़ का लक़ब मतलब जी मेराज के बाद हुआ और उनको जी मिला। तो जो उनकी शहज़ादी हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उनको जी सिद्दीक़ा का टाइटल कब मिला और किसने दिया? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के जब एरास मुबारक आते हैं, तो इस मौके पर हम मतलब फातिहा शरीफ का एहतमाम करते हैं, तो क्या उनको हमारी रूहानी तवज्जो हासिल होती है कि नहीं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी लिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे 2-3 क्वेश्चन से, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी फरमाइए। पहला सवाल तो है, अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज हो रफली 2 या 3 साल की और वो अभी अदा कर रहे हों, लेकिन वो कसरत से नवाफिल अदा, जैसे शुक्राने के नवाफिल भी अदा करते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या कि नवाफिल को छोड़ दें तो पहले नमाज ही अदा करें? और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अगर हम क़ज़ा नमाज अदा कर रहे हैं तो क्या हम सुन्नत मुक़द्दा छोड़ सकते हैं, इंस्टेड क़ज़ा नमाज को उसके साथ अदा कर लें? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम कोशिश करते हैं बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम दीन को फॉलो करते हैं वो भी करें, लेकिन अगर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चे हमसे ज़्यादा दीन के करीब नहीं तो कम से कम इतना हो जाए कि जितना हम करते हैं वो भी इस तरह दीन को फॉलो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, साथ साथ में गाइड करना पड़ता है, तो वो खुशी और खुशू के साथ सब कुछ खुद ही करें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने अपने 2 सवाल पेश कर दिए हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत के हवाले से कई जो है वो पहलू हैं। एक पहलू तो अपना उनका ईमान लाना, जिस पर कुरान मजीद ने उनकी जो है मोहर सब्त की कि इस्जाब सिद्क़ व सद्दक़ बिही, कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई को लेकर आए और जिसने उसकी तस्दीक की, तो मुफस्सिरीन ने इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लिया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले बिला हील व हुज्जत तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, क्योंकि इन्हें मुंतखब किया गया था। फिर आज मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहता हूँ कि सदाकत का, जैसे मैंने रिसाला अल-कुशैरिया में से आपको बताया कि रिसाला अल-कुशैरिया में ये लिखा है कि सादिक जो अक़वाल में सच्चा हो और सिद्दीक जो तमाम अक़वाल, अफ़आल और अहवाल में सच्चा हो। ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन
सामने तो हर कोई जो है वो सच बोल लेता है, दिल में बसा औकात सच नहीं होता, दिल में भी सच आ जाए तो वो अहवाल पर वारिद नहीं होता। तो लिहाजा जो और फिर एक दफ़ा सच बोल लेना ये अलग बात है, हमेशा जो है वो सच्चाई में रहना ये बड़ी अजीम बात है। इसके लिए एक हदीस की तरफ भी मैं आपको लिए चलूँगा कि जो हदीस बड़ी मारूफ़ है और उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चाई है वो नेकी की तरफ इंसान को गाइड करती है और नेकी जो है इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। सच्चाई यानी सिद्क इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत में ले जाती है। और बंदा नेकी करता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में सिद्दीक लिख दिया जाता है। तो सिद्दीक एक स्पेशल टाइटल है, एक स्पेशल कैटेगरी है, एक स्पेशल मनसब है जो अल्लाह की बारगाह से इशू किया जाता है। 4 टाइटल जो है वो अल्लाह की बारगाह से इशू किए जाते हैं। पहला नबूवत का, ये वाहबी चीज़ है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे अता करता है और जिसे अल्लाह ने चाहा उसे अता कर दिया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, किसी भी फॉर्म में कोई नबी नहीं आ सकता। अलबत्ता सिद्दीकियत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से। अब जिसे चाहेंगे अल्लाह ताला जो है वो सिद्दीक बना देंगे। तो उसके लिए हमें जो अलामात बताई गई हैं कि जो अपने अक़वाल में, अफ़ाल में और अहवाल में सच्चे हों। इसीलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि आपका अमर जो है वो किस बात पर मबनी है, तो आपने फरमाया कि मेरा अमर सच्चाई पर मबनी है, मैंने ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। और ये सच्चाई थी कि एक सच बोलने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर, जबकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 18 या 17 वर्ष थी, उनके हाथ पर 60 डाकुओं को तौबा की तौफीक अता की थी। इससे आप सच्चाई की क़ुव्वत का अंदाज़ा कर लीजिए, सिद्क़ की फ़जीलत का अंदाज़ा कर लीजिए कि सच्चाई में अल्लाह ताला ने कितनी क़ुव्वत जो है वो रखी है। तो जब बंदे का कौल, जब बंदे का फ़ेल, जब बंदे का हाल सच्चाई में आ जाए तो ये बंदा जो है फिर हर कदम जो है वो हकीकत और मार्फत की तरफ उठाता है। तो लिहाजा जो है जो अल्लाह ताला की मायत व ताईद चाहे वो सिद्क़ को लाजिम कर ले, क्योंकि इन अल्लाह मा सादिकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सादिकीन के साथ है। कुरान की आयत है इन अल्लाह मा साबिरीन। और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में वकूनु मा सादिकीन, के सच्चों के साथ जो है वो जुड़े रहो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये टाइटल जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के पहाड़ पर भी अता फ़रमाया। हिरा के पहाड़ पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, जिसमें मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी मौजूद थे, वहाँ भी अता फ़रमाया कि हिरा ठहर जा कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और शहीद हैं। और इधर ओहद के लिए फ़रमाया ए ओहद ठहर जा उस बुत ओहद कि तुझ पर जो है एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। अलगरज़ और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज से वापस लौट रहे थे, और ये इसकी राविया जो हैं हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की सिस्टर और हज़रत अबू तालिब की साहिबजादी उम्मे हानी, वो बयान कर रही हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे मेरे घर तशरीफ़ लाए जबकि अभी अंधेरा छाया हुआ था और मैं अपने बिस्तर पर थी। आपने फरमाया आज रात में मस्जिद हराम में सो रहा था। फिर पूरा वाक़या बयान किया महराज का, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उस वक्त आपके पास बैठे थे कहने लगे सदक़ता सदक़ता, आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। हज़रत नबआ कहती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन इरशाद फरमाते हुए सुना, अबू बकर बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरा नाम सिद्दीक़ रखा है। और एक और रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे महराज के सफ़र से, तो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि जिब्रील ये बड़ा अनोखा वाक़या है, ये बड़ा अजीब वाक़या है, अजीम वाक़या है, मेरी कौम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक तो वो पहले ही मेरे मुखालिफ हैं और दूसरा कि वो इतनी अजीब बात कैसे मान लेंगे कि 80 दिन का सफ़र जो है रात के थोड़े से हिस्से में हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस पर जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे और वो सिद्दीक़ हैं। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर भी सिद्दीक़ का कलमा जो है इनको जो है सेलेक्ट कर लिया गया है इस काम के लिए। जो ही आप बयान करेंगे वो इसकी तस्दीक करते चले जाएंगे।
यही वजह है कि मक्का के काफरों ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को घेरा और कहा कि आप कैसे इसकी तस्दीक करते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, मैं तो इससे भी अजीब चीज़ की जो है वो तस्दीक करता हूँ कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाजिल हुआ है, जो आ रहा है इतनी दूर से, हर रोज़ जो वही आती है, मैं तो उसकी भी तस्दीक कर चुका हूँ। तो लिहाजा ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बस इस तस्दीक की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अस-सिद्दीक़ के नाम से मौसूम हो गए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है कि वो जिसे चाहता है उसे अता कर देता है। लेकिन थोड़ा सा रुक कर अब ज़रा गौर कीजिए कि कौन सी शय उन्हें सिद्दीक़ बना गई। क्या उनका सच बोलना? तो सच बोलने वाले तो बहुत सारे थे, उनको भी हम सिद्दीक़ कह सकते हैं। साहिब सिद्क यानी सरापा सिद्क, जिसका कौल भी सच्चा, जिसका फ़ेल भी सच्चा और जिसका जो है वो हाल भी सच्चा, तो उसे जो है वो सिद्क कहा जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जब हम पूरी ज़िंदगी को देखते हैं तो जहाँ माल की बात आती है तो माल भी वो दीन पर लुटाते हैं, जहाँ जान की बात आती है तो गारे सौर के अंदर 3 दिन तक जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करते हैं, माल भी लुटा रहे हैं और अपनी जान भी दाव पर लगा कर जो है बैठे हुए हैं। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जिन्होंने अपनी जान, माल, औलाद की कुर्बानी देकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खिदमत और मायत को पा लिया। यही वजह है कि अगर आप सहाबा कराम में किसी की सहाबियत को नस्से कुरानी से साबित करना चाहें तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जिनके लिए कुरान मजीद ने कहा कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब वो दो में से दूसरे जब वो अपने साहिब से कह रहे थे, साहिब यानी सहाबी से कह रहे थे कि आप गम ना कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। तो लिहाजा ये हज़रत और ये अहले तशय्यो भाई जो है उनकी किताबों में भी यही तफसीर जो है वो मौजूद है कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो है वो नाजिल हुई। तो लिहाजा इसमें किसी का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो अपना सिद्दीकियत है और उनकी जो संगत है वो कुरान मजीद की नस से साबित है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया सहाबाए कराम का, तो इतनी ज़्यादा आजकल जो मुसलमानों में जो हुक्मरान हरकतें कर रहे हैं, तो आप देखें कि कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के, आप देखें कि एक सहाबी जिनका 5 करोड़ का कारोबार है और 1000 गुलाम उनके लिए काम करते हैं और सब कुछ अपना इस्लाम की खातिर कुर्बान कर देते हैं और सब कुछ दे देते हैं। सवाल पेश कर दें। मेरा सवाल ये है कि आज सहाबा की इज्जत के लिए जो उठता है उसे या तो कत्ल कर दिया जाता है या फिर कैद में बंद कर दिया जाता है। तो ये कौन सी मदीने की रियासत है जो काम कर रही है? ठीक है, आपका सवाल आ गया। सहाबा कराम की इज़्ज़त जो है वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की अलामत है और हर एक के लिए जो है वो लाजिम है कि वह सहाबा कराम की इज़्ज़त करे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मौक़ों पर अपने सहाबा की ताज़ीम और उनकी इज़्ज़त और उनका हादी होना जो है बयान किया। मैं सिर्फ़ एक ही हवाला देकर आगे बढ़ता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी का नजूम बेअय्यहिम इक्तदईतुम इhtदईतुम, मेरे तमाम सहाबा जो है वो सितारों की मानिंद हैं, जिसको भी फॉलो करोगे उस तुम जो है हिदायत पा जाओगे। अब रह गया जो सहाबा कराम की अदब व ताज़ीम करेगा वो कामयाब व कामरान होगा और उम्मत मुस्लिमा पर और हुक्मरानों पर लाजिम है कि वो सहाबा की ताज़ीम के लिए आगे बढ़ते रहें। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जानिसारी थी जो उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने अगर महराज के वाक़े को लें तो इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है कि वो अक़ली तौर पर नहीं ताल्लुक़ उन्होंने रखा, इश्क़ की ताल्लुक़ था। तो इश्क़ की वजह से जो है वो सिद्दीक़ का दर्जा मिल गया। और अगर दूसरी तरफ देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पता था कि क्या होने जा रहा है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे लिए इस ऐलान के करते ही पूरा जो मक्कातुल मुकर्रमा हैं और यहाँ के जो अपना लॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी परवाह किए बगैर, हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद गिरामी अभी जो है इस्लाम में नहीं आए थे, उनका बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम में नहीं आया था, वो तो जंगे ग़ज़वा
بدر में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने जो है खड़ा था। और वो मशहूर मुकालमा भी आपने सुन रखा है कि जब इस्लाम ले आए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और उन्होंने कहा अब्बा जान कि आप एक जंग में बदर की लड़ाई में मेरे सामने आए तो मैंने आपको जो है वो बाप समझते हुए जो आप पर तलवार रोक ली। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया बेटा तेरी खुशकिस्मती है कि अगर तू मेरी तलवार के सामने आता तो फिर तेरा सर तन से जुदा कर देता। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इनके हवाले से ज़माना जाहिलियत में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो हर तरह की बुराई से जो है महफूज रहे। कोई शेर नहीं कहा आपने। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ज़माना जाहिलियत में भी और यानी शराब जो है वो तर्क कर दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो ख़ुद पर शराब हराम किए हुए थे और कभी भी कोई शेर नहीं कहा। और इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा गया कि आपने ज़माना जाहिलियत में शराब नोशी की है तो आपने फरमाया पना बखुदा मैंने कभी शराब नोशी नहीं की। फिर इसका सबब दरियाफ़्त करने पर फरमाया कि ताकि इज़्ज़त व नामूस महफूज रहे और मुरव्वत बाकी रहे, क्योंकि शराब खोरी से आबरू ख़त्म और मुरव्वत जाती रहती है। तो लिहाजा जब आका अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला मिली तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा फरमाया अबू बकर सच्चे हैं, अबू बकर सच्चे हैं और सच कहते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा था कि किस तरीके से जो है वो अपने किरदार की हिफाजत किए हुए थे। तो ये तारीख़ुल खुलफ़ा से मैंने आपको बयान किया। अब मैं आपके सवालात की तरफ जो है बढ़ जाता हूँ। सवालात में जो हमारी एक बहन हमेशा जो है वो इल्म व अमल में बरकत की बात और वालिदैन की मग़फ़िरत की बात और इसके अलावा बहुत सारी दुआओं के साथ वो हाज़िर होती हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और 2 सवाल उन्होंने किए हैं। एक सवाल तो उनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े से रिलेटेड है और दूसरा सवाल जो उनका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो साहिबजादी हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा जिनको हम सिद्दीक़ा कहते हैं, उनका मानना ये है, कहना ये है कि ये किस तरह से उनको जो है वो टाइटल दिया गया है, यानी किस बिना पर उनको जो है वो टाइटल दिया गया सिद्दीक़ा का। तो पहली बात तो ये है कि उनका ये टाइटल कुरान में तो मज़कूर नहीं है, लेकिन कुरान की जो इबारत है उससे जो है निकाला गया है और ये उनका सच्चा होना, सिद्दीक़ा होना। क्योंकि ये टाइटल जो मैंने बिगनिंग में बात की थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा के लिए जो है कुरान मजीद ने बयान किया है सूरा मायदा की आयत नंबर 75 में। अगर आप सूरा मायदा की आयत नंबर 75 को देखें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा मरियम का जो है वो बयान किया और फरमाया कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिर रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा कान याकुलान ताम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून के बयान किया गया है कि मल ईसा इब्न मरियम कौन हैं, वो अल्लाह के रसूल ही तो हैं, उनसे पहले बहुत सारे रसूल हो गुज़रे। और साथ बयान किया कि उनकी वालदा जो है सिद्दीक़ा हैं कि जिन्होंने कोई जो है वो बुराई नहीं की, जिन्होंने कोई जो है वो बुरा काम नहीं किया, अपनी इस्मत की हिफाजत करती रहीं। और इसका बयान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तहरीम के अंदर भी फरमाया है कि 2 ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा अजीम जो है वो टाइटल अता किया है। उनमें से एक जो हैं वो ख़ातून हैं फ़िरौन की ज़ौजा आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ की है। और दूसरा कहा मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हज़रत सैयदा मरियम के लिए फ़रमाया गया कि इमरान की बेटी जिसने अपनी जो है वो इज़्ज़त की हिफाजत की और हमने उसमें अपनी रूह फूंकी और सद्दक़त बिकलिमति रब्बिहा और अपने रब के कलमे के साथ जो है उसने तस्दीक फरमाई। और तो ये हज़रत सैयदा मरियम के वाले से था, इसलिए उनको सिद्दीक़ा कहा गया। अब हम देखते हैं सूरह नूर की 18 आयतें जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर, और दरअसल ये हमला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था, तो उम्मुल मोमिनीन पर जब एक ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से लौटते हुए मुनाफ़िकीन के सरदार ने ये प्रोपेगंडा शुरू किया उम्मुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ और उन पर तहमत लगाई और तहमत पर फिर बहुत
بڑا طوفان جو ہے مدینۃ المنورہ میں اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ رب العزت نے پھر احکام بیان کیے کہ اگر ایسی صورت ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، تہمت لگانے کے لیے تمہیں جو ہے وہ کیا گواہ چاہیے۔ پھر اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات جو ہے 18 آیتوں میں بیان کی اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم، کہ جب جو ہے جو لوگ یہ بہتان لائے تھے، یہ افک لائے تھے، تو اور وہ چاہتے تھے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شر کو جو ہے پھیلایا جائے تم میں، اور تمہارے لیے اللہ نے اس میں جو ہے وہ خیر پیدا فرما دی، اور پھر برات نازل کی 18 آیتوں میں ام المومنین کے لیے۔ تو اس بنا پر آپ کو قرآن نے جو ہے وہ صدیقہ کہا، اور قرآن نے کہا آیت نمبر 16 میں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ جب تم یہ باتیں سن رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ تو نرا بہتان ہے، کہ جو رب تعالیٰ اپنے نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا کہ وہ گندگی میں بیٹھتی ہے، وہ کب چاہے گا کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آئے جو کردار کی اچھی نہ ہو۔ تو لہٰذا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 18 آیتیں بیان کی، اس لیے انہیں صدیقہ کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ کس نے جو وہ دیا، یہ محدثین نے دیا، اور مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے کہ کس نے انہیں جو ہے وہ صدیقہ کا ٹائٹل دیا، البتہ قرآن مجید کی نص میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ معراج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے ان قریب انشاءاللہ، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس جو ہے سوپیز میں ہوگا، اور دیگر اولیاء کرام کے آراس اور اس مہینے میں بھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جو ہم انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، ہم دعا جو مانگتے ہیں، کیا ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، ہماری روحانیت ہمارے مرحومین تک پہنچتی ہیں؟ بالکل آپ کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، وہ اگر وہ صالحین ہیں تو وہ اس کا رسپونڈ بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ صالحین میں سے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ عذاب سے نجات دے کر اپنا خیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امتی امت مرحومۃ، میری امت جو ہے رحم کی گئی امت ہے۔ جب یہ قبروں میں داخل ہوں گے تو ان پر بہت سارے جو ہے وہ اپنا گناہ ہوں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جب کسی بھی امتی کا برزخ میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لواحقین نے، تمہاری اولاد نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے، یہ تحفے بھیجے ہیں، تو ایصال ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بلند کیے جاتے ہیں درجات۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، تو یہ ایصال ثواب کے لیے یہ بھی بات نص ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ قضا نماز جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں کثرت سے، یا کوئی اور کر رہا ہے، نوافل بھی کثرت سے پڑھ رہی ہیں، تو اصول ذہن نشین رکھ لیجئے کہ فرض جو ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، نفل کے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لہٰذا جس پر جو ہے وہ قرض ہے اللہ کا، پہلے وہ قرض کی ادائیگی کرے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جس کے ذمے فرائض ہوں اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جہاں آپ وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل میں کی جگہ پر جو ہے فرض جو قضا ہو گئے ہیں ان کو پڑھا جائے، اور نوافل کی نیت اس میں کر لی جائے، تو نوافل کا اجر بھی مل جائے گا، اور فرائض میں جو ہے وہ ادائیگی ہوتی رہے گی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قضا نماز کی ادائیگی کے وقت سنت موقدہ چھوڑ دیں۔ سنت موقدہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہے تو پہلے قضا کو جو ہے اپنا ادا کیا جائے اور سنت موقدہ کو مؤخر کر لیں۔ بچوں کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ بچوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اصل ایسٹ ہیں، مال دولت تو یہیں رہ جانا ہے، اور اصل چیز تو بچے ہیں جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے نام کو آگے لے کر چلیں گے، ہمارے جو عقیدہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ان کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں جو ہے سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت، اور ساتھ اس کے لیے نیک کمپنی اس کو
دے دی جائے تو بچہ جب نیک کمپنی میں رہے گا تو والدین کو ہمیشہ پکارتا رہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پھر آخری بہن نے جو سوال کیا کہ صحابہ کرام کی عزت، عصمت اور اہل بیت کے احترام کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور جو بھی ہیں اس میں خیر سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا 20 یعنی کل یوم ولادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے امت کی ماں و بہنوں کو عصمت و حیات عطا فرمائے اور اس پینڈیمک کا خاتمہ فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صداقت کے طفیل ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔